আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। महालया से देवी पक्ष की शुरुआत होती है, यानी महालया में संस्कृति और स्मृतियों का समागम है। हालांकि अतीत की स्मृतियों और वर्तमान की वास्तविकता में महालया का भोर कहाँ खड़ा है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में देखें। शरद ऋतु का भोर, आकाश में बादलों का खेल, हवा में कुछ फूल की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट, यह सब मिलकर एक अलग ही माहौल बनाते हैं। बंगालियों के सबसे बड़े त्योहार में से एक दुर्गा पूजा महालया के साथ शुरू होता है और महालया का भोर एक विशेष परंपरा का प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि समय के साथ इस परंपरा का स्वरूप बदल सा गया है, यह अब बहुत फीका पड़ गया है। ছোটবেলা বিশেষ করে ঠাকুমার হাত ধরে আমরা যেতাম, বেরোতাম সকালবেলায়, ফুল তুলতো ঠাকুমা, বিভিন্ন দিক থেকে ফুল তুলতো, তারপর রেডিওটা চালিয়ে দিত, শুনতাম। সকালবেলা উঠে ঠাকুর যাত্রা করতো, ধূপধুনা দেখাতো, বাবা মা আমরা সবাই আমাদের বাড়ির দিকে একটা কালী মন্দির আছে, ওখানে যেতাম, এই আর কি। তারপরে এখন বন্ধুদের সাথে প্রত্যেক বাড়িই আসি, কলেজ টিলা খুব আনন্দ উপভোগ করি, খাওয়া দাওয়া করি, তারপর বাড়িতে যাই। এটা একটা মানে স্মরণীয় আর কি। মহালয়া তো সবসময় থাকবে, সেই আগের মতো অতটা আর নেই আর কি। অনেক ছোট থেকেই তো দেখছি মহালয়া মহালয়া মহালয়া, তো এখন পর্যন্ত তো মহালয়ার দিন সেই আগের মতনই করছি এখন পর্যন্ত। তো ছেলে মেয়েদেরকেও দেখাচ্ছি যে কি করতে হয়, আমাদের বাবা মা আমাদেরকে যা করিয়েছে, সকালবেলা উঠে ঠাকুর জাগা,